সবাইকে জোহার। তো আজকে আমি করব ক্লাস 10 কের অনুশীলনী 1.2 কের 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটা যোনটা দেহে হামনিকে দেখুৱা যে √5 অপৰিমেয় মই তেনেকে बोर्ड में कराक नहीं पारती केने की कारेंट के थोड़ा प्रॉब्लम होते तो घर के भीतरे हम जो थोड़ा लाइट अंधारा है तो इसे आरो नहीं कराक पारती तो मैं तो इनके कॉपी में करके देखाबो बारो बुझ पेले ভালো आरो कॉपी में करले से बुझ पाओ ओटाई आरो कॉपी में करले से और बोर्ड में करले से थोड़ा भाल से बुझ पाइला किंतु कॉपी में बुझ पावा नहीं के जानी तो मैं आशा रखती जे तो ही बुझ पावा। तो एक नंबर में हमने के देहे जे देखवा जे √5 अपरिमेय तो √5 के यहाँ अपरिमेय बोले तो हमने के यहाँ की √5 के हमी की विरुद्ध में जाइक लगी √5 की यहाँ अपरिमेय बोले तो हमने की परिमेय में जाइक लगी যেরকম ইলেকশন একটা में যে এখন দেখ বিজেপি और कांग्रेस पार्टी बीजेपी गिला की बीजेपी पार्टी गिला बोलेला कि हम कांग्रेस के वोट नहीं देबो तो वार विरुद्ध में जाइला ना और कांग्रेस गिला बोले हम बीजेपी के वोट देबो तो वार अगेंस्ट में जाइला वैसे उठाई हो जाइला की विरुद्ध तो हिया की একটা पार्टी धर √5 के अपरिमेय बोलते तो दूसरा पार्टीটা কি বলি √5 के हम परिमेय ওইটাই হয়ে গেল তো आंसर में हमने কি লিখবো একে √5 বিরুদ্ধ ভাবে মানে কি বিরুদ্ধ ভাবে ওর বিরুদ্ধ में जा है तो বিরুদ্ধ ভাবে √5 परिमेय यहाँ परिमेय बोले तो दूसरा पार्टीটা কি এইটা হয়ে গেল এ পার্টি ধর ए पार्टीটা में √5 के अपरिमेय जाए तो এইটা बी पार्टी के धर तो এইটা হয়ে গেল बी पार्टी की √5 परिमेय में जाए तो এইখানে আমি লিখব ए और बी इजुकेल नॉट जीरो माने ए और बी जोनटा निकली ओइटा जीरो हाइक नहीं लगी जोत ए और बी की সহমৌলিক হাইক लगी की ए और बी সহমৌলিক तो এইখানে হয়ে গেলে এতে কে की दे हमें के √5 इजुकेल की हमी ए आरो की बी के लेबो ए आरो बी तो এইখানে हमी करब ए দুই দিকে কি লাগে हमी বর্গ में करे के लगे की करब के বর্গ करब स्क्वायर में लेबो এখন এইটা ए बी स्क्वायर तो हमी यहाँ ब्रैकेट में लिख देबो दोनों दिके की বর্গ करी तो दुई दिके लिख देबो की हमी दोनों दिके দুই ফালে বর্গ করি দুই ফালে বর্গ করি तो এখন देख 5 गुण कितना हो जाला 5 गुण हो जाला की 25 तो रूट उठाई दिले की पाबो कल हमी 5 এদিকে ওটা কি a স্কয়ার b স্কয়ার তো এখন यहाँ এইদিকে দুটা यहाँ এখন এই লাইনটা में করে হলে এই 5 के नीचे কোনো নাই তো আমি यहाँ কি 1 একটা বলকে ধরে লাগি নাই লিখবে এটা খালি ধরবে তো এখন কি হয়ে গেল এইটার সঙ্গে এইটা ক্রস পূরণ হয় মানে এটাকের সঙ্গে a স্কয়ার সঙ্গে 1টা পূরণ হয় কি a স্কয়ার তার পিছে এদিকে আই যে এইটাকের সঙ্গে এইটা পূরণ হয় কি 5b স্কয়ার এইটাকের সঙ্গে এইটা পূরণ করলে আমি আরো এইটাকের সঙ্গে এইটা পূরণ করলি তো পাই গেলে আমি কি 5b স্কয়ার তো এইটাকে আমি 1 নাম্বার বলকে দেব তার পিছে আই যাব এতে কে a স্কয়ার 5 রে কি বিভাজ্য হলে না 5 সঙ্গে বিভাজ্য হইলা a স্কয়ার तो लिख देबो हम की गति के a 5 रे বিভাজ্য এই তার পিছে আই যাব আমি কি দেওয়ালা আমি কি a স্কয়ার
ইজুকেল 5b স্কোয়ার। তো এইখানে আমি লেব বেলেগ একটা যে a ইজুকেল 5 কি সি, মানে এখন এখন কি a এর মানটা এখন রাখলে हमनी के কি 5c বলকে ধরে লাগি, तो तबे है हमनी के a के मानटा निकली। तो वैसे हमनी c के हमनी 5c के संगे धरी, तो बुल 5c बोली धरिम जत जत माने 5c বুলি ধরিম, তবে হে a এর মানটা কি নিকলি দেখবো বুলি ধরিম যত c এটা কি যত c এটা কি অখণ্ড সংখ্যা ও অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা। তো এখন আমি করব দুনো দিকে কি স্কোয়ার মে করব, এখন কি দুনো দিকে हमने কি ওকে স্কোয়ার মে लेब, এইটাকে भी এখন আমি দুনো দিকে কি স্কোয়ার মে लेब, a স্কোয়ার 5c স্কোয়ার a স্কোয়ার ইকুয়াল 5c স্কোয়ার। তো এইখন আমাদের আই গেলে কি এটা a স্কোয়ার হয়ে যায়, তার পিছে কি 5 5 গুণ कितना 25, 5 5 गुण कितना 25, 25 हो गया 25 c स्क्वायर। तो এখন আই যায় আমাদের তো এখন হয়ে যায় আমাদের কি कितना हो रहा है a स्क्वायर इक्वल 25, তার পিছে a এর মানটা कितना লিখে दी हमने देख a স্কোয়ার ইকুয়াল कितना 5 5 गुण 25 c স্কোয়ার লিখে दी। তো এইখানে আমি a এর মানটা লিখব, a এর মানটা আমি कितना পাইলি এই দিকে দেখ, a এর মানটা আমি পাই যাই কোনটা এইটা 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 a এর মানটা कितना পাই আমি 5b স্কোয়ার। তো ওইটাকে আমি a এর জায়গা में লিখব, कहाँ लिखब a এর জায়গা में কি পাই রি 5b স্কোয়ার। তো इसके आ जाए 25c স্কোয়ার। তো এইখানে আমি করব কি b টা থাক যায় b স্কোয়ার ইদকে থাক যায় 25, তো এই 5 টা আমাদের ইদকে আই যায় কে কি এটা হরণ মে চল যায়লা, কি হরণ মে চল যায়লা। তো এখানে আমি কি করব হ্যাঁ সরি 5। তো এখন হয়ে গেল আমাদের 5 5 गुण की 25, তো আমাদের b के কি নিকল গেলে 5 5 c স্কোয়ার। a আর b এর মানটা এখন নিকল গেলে a এর মানটা কি গেলে a স্কোয়ার কে কই এইটা a স্কোয়ার के 5b স্কোয়ার a नंबर 1 नंबर, তার পিছে b স্কোয়ার কি 5c স্কোয়ার নিকল গেলে। তো আমি এখন কি লিখব এতে কে 5b স্কোয়ার কি পাশেরে 5b স্কোয়ারে সরি b স্কোয়ারে b স্কোয়ারে কি সরি 5 এর b স্কোয়ার 5 এর বিভাজ্য বিভাজ্য, তার পিছে আই গেলে কি b গতিকে b 5 এর বিভাজ্য 5 এর বিভাজ্য। बस आंसरটা আমাদের এতনাটাই হবে, বুঝ পালা না a স্কয়ার भी 5 से विभाज्य और b স্কয়ার भी আমাদের কি 5 से विभाज्য হইলা। তো এটা কোনো বেশি হার্ড নাই, একেবারে ইজি, ভালোসে বুঝলে আরো তো ভালোসে আর করবা। এইটা एग्जाम के बहुत कॉमन क्वेश्चन আর एग्जाम में আরো আবেকেই মানে নাই আসার কোনো বাতে নেই।